आगको आसुची आलोकर पर्व दीपावली एवं यहाकु नेकी समस्तଙ୍କ भितरे नाही नथिबा उत्साह किंतु किछिटा कटकड़ा मध्य रहुछि। एथर ग्रीन क्रैकर उपरे प्राधान्य दिया जाउछि। आपण जानिथिबे बुधवार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एवं जातीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर रे दीपावली पाई किछिटा कटकड़ा से करिसेंती। अक्टोबर 18 रु 21 मध्यरे सबुज बाण फुटाइबा को अनुमति देइछंती सुप्रीम कोर्ट एवं सी पुणी समय निर्धारित होइछि सकाळ 6 रु 8टा पुणी राति 8टा रु 10टा पर्यंत बाण फुटाई पारिबे एवं केवल 15 रु 25 अक्टोबर मध्यरे सबुज बाण बिक्री पाई मध्य अनुमति दिया जाइछि। तेबे यार भितरे गोटे प्रश्न उठुछि कि ग्रीन क्रैकर कोन बा सबुज बाण कोन। सबुज बाण रे छिद्रर आकार छोट करा जाय अल्प बारूद को व्यवहार करा जाय थाए। कंचामाल रो व्यवहार परे निरंतर गुणवत्ता निश्चित करबा परे अधिक परिवेश अनुकूल भाव में पुनः निर्माण करा जाय थाए एही ग्रीन क्रैकर। विशेषकर कणिका पदार्थ पीएम सल्फर डाइऑक्साइड बा SO2 एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बा NO2 निर्गमन को कम करबा पई मिश्रण गुड़ी को धूली निरोधक भाव में मध्य व्यवहार करा जाए। ए सबुज बाण गुड़िकरे कणिका पदार्थ अर्थात पीएम रे अति कम रे 30% ह्रास हुए किंबा विकल्प भाव में पीएम रे 20% ह्रास सहित गैसीय निर्गमन रे आहुरी 10% किंबा अधिक ह्रास करे। तेबे CSIR जातीय परिवेश इंजीनियरिंग गवेषणा प्रतिष्ठान अनुसार समस्त ह्रास समान वर्ग मध्य पारंपरिक बाण मिश्रण तुलन में माप करा जाए। सबुज बाण द्वारा आकाश रे कला रंगर आस्तरण रही थाए कि ये कथा मध्य वर्तमान सामना को आसुची। कहा जाए सबुज बाण मध्य आम पाई निरापद नुहे। सबुज बाण 20 रु 30% ह्रासित कणिका पदार्थ निर्गत करबा पई डिजाइन होइथिले भी विशेषज्ञों मतरे एबे भी क्षतिकारक प्रदूषक निर्गत करे एवं प्रभावशाली भाव में यह नियंत्रण करने कष्टकर एवं सामाजिक कर्मी कहवा कथा बा विशेषज्ञ कहवा कथा कि सबुज बाण आम निरापद नुहे एवं परीक्षागार परिस्थिति रे निर्गमन रे मात्र 30% ह्रास घटी। आपड़ जानिथिबे दिल्ली रे एबे ठारू वायु प्रदूषण आरंभ हो गलानी। आगको दीपावली किंतु ता पूर्वरु मध्य दिल्ली रे वायु प्रदूषण आरंभ हो गलानी। शीत दिने जेतेबेले दिल्ली रे ठंडा पवन तले प्रदूषण भरी जाए सेतेबेले सबुज बाणरू 30% निर्गमन ह्रास अर्थहीन हो जाए एवं बाण फुटिबा द्वारा गोटे राति ही यह वायु को अनेक दिन पर विषाक्त करिपारे एवं विशेषज्ञों मतरे दीपावली रे दिल्ली रे गत वर्ष तुलन में गुरुतर प्रदूषण स्तर देखा दे पारे चलित वर्ष कारण मौसुमी प्रत्याहार पर वायु गुणवत्ता खराब होगा आरंभ हो सारी। सुंदर नारायण पात्र परिवेश विज्ञानी आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी सर आपन को स्वागत करें स्वतंत्र आलोचना को। सर आगो को आलोकर पर्व दीपावली यारी भितरे समस्त भीतर उत्साह तो भरी रही किंतु सर ग्रीन क्रैकर फुटाइबा पई एथर अनुमति मिलुछि सुप्रीम कोर्ट रु एवं ग्रीन क्रैकर फुटाइबा उपरे ही प्राधान्य दिया जाउछि। तेणुकरी सर आम ये आलोचना करबा ये सबुज बाणटी कौन एवं ये सबुज बाण को फुटाइबा द्वारा सर कौन लाभ मिले कौन क्षति होता है। जो बाण फुटेगा अधिक अधिका चलला तेणुक वायु प्रदूषण है जल प्रदूषण है मृत्तिका प्रदूषण है। तेणुक दिल्ली रे 2020 रु बाण संपूर्ण निषिद्ध थिला। चलित वर्ष सुप्रीम कोर्ट बाण पुणी फुटाइवाई अनुमति देइछन्ति। तेबे बहुत गुड़े बारण कराई यथा सबुज बाण ही फुटे पारे। सबुज बाण कहले कौन आमर जो आगु जो बाण थिला ता तुलन में सबुज बाण जो प्रदूषित वर्ज्य वस्तु निष्कासित हुए ता 30 रु 40% कम थाए। तेणुक वायु प्रदूषण टी कमिवा संभावना अधिका। बाण रे बेरियम लिथियम आर्सेनिक एंटीमनी सीसा पार्द भली अनेक रासायनिक पदार्थ व्यवहार होता से भली पोटासियम नाइट्रेट सल्फर मध्य व्यवहार होता। तेणु यही सब वायुमंडल जो प्रवेश करे निश्चित भाव में क्षति करे।
ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗା ହେଇଛି। ଜିଓଲାଇଟ୍ ଆଉ ଲୌହ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା କେମିତି ରହିଥିଲା, କ'ଣ ହେବା କଥା କ'ଣ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବାୟୁର ମାନଟା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ଯଦି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 0ରୁ 50 ଅଛି ତାକୁ ଉତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। 51ରୁ 100 ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଭଲ, ତାଠୁ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର କୁହାଯାଏ। 101ରୁ 150 ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବୟସାଧିକ ଲୋକ ଆଉ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁହାଯାଏ। 151ରୁ 200 ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କୁହାଯାଏ। 201ରୁ 300 ରହିଲେ ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, 301ରୁ ଅଧିକା ରହିଲେ ବିପଜ୍ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁର ମାନକ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ବଢିଯାଏ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗା ହେଇଛି। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣଟା ଡେସିବେଲରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଏ। 150ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଭଲ, 125ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। 125 ଡେସିବେଲରୁ କମ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭଳି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଆମେ ବାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅଧିକ ମିଠା ମଧ୍ୟ କାରବାର କରାଯାଏ। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିୱାଳୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମିଠା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ରୂପା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଲଭର କହୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ରୂପା ପାତ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଜିନିଷ ଯେତିକି ଖାଉଛେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପରଦା ଥାଏ, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 70% ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ତା ଜାଗାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସାର୍ ଏ ସବୁଜ ବାଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ବା ବିପଦମୁକ୍ତ? ନୁହେଁ, ମୁଁ ପରା କହିଲି ସବୁଜ ବାଣ 30ରୁ 40% କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ। ତେଣୁକରି ବାଣଟା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରା ରହିଛି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ବି ଏଥିରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣ ନିଷେଧ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛି, ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିକି ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଜ ବାଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର କୁମ୍ପି ଲଗେଇ ପାରିବା, ଫଟକା ଆମର ଯୋଉ ତାଳପତ୍ର ବାଣ ଲଗେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଚୀନାରୁ ବାଣ ଆସୁଛି ବିଦେଶରୁ, କମ ଦାମରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଫଟକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟାନ୍ତି ଅଧା ଜାଳିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ହାତରେ ଧରିଲେ ସେ ପୁଣି ଫୁଟିକି ହାତ ଫାତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅଫୁଟା, କୁକୁର ବା ଛେଳି ତାକୁ ଖାଇବ, ଗାଈ ଖାଇବ, ତା ପାଟିରେ ଫୁଟିଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଛୁଆମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ ହାତରେ ଆଣନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଫୁଟିଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ଶବ୍ଦ, କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ବାଣ କହୁଛୁ। ଆମେ ସବୁଜ ବାଣ କହିଲେ ଆମେ ବାଣ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି କରିପାରିବା, ଦୀପ ଜାଳିକି ବି ଆମେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବା, କାଉଁରିଆ ଡାଙ୍ଗ ଜାଳିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଭଲ। ଯଦି କରିବେ ସବୁଜ ବାଣ ଯୋଉଟା କମ୍
ତେଣୁ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ କମ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। खूब सुंदर सर आम सहित जोड़ी होते एवं एते सुंदर भावरे ताको आपण व्याख्या करिले प्रकृति सबुज बाण कौन एवं सबुज बाणर प्रभाव कौन रहुछि कहीं आमे व्यवहार करबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित जोड़ी होइतिबारु। सुंदर नारायण पात्र परिवेशविद आम सहित जोड़ी होते संपर्क में अधिक आलोचना करूँ।